Okay, game. Sir, 0-0-2. Ay! 1-0-2. Play. Ay, madulas pa gid. Okay. Second, sir. 0-1-1. 0-1. Nice. Okay. Yes. Ay! Kala ko. 0-1-2. Second serve. Second, sir. Ba't panalo rin tayo? Sige, sige. In you go. Panalo Alay. naman kayo. Out. Sir, out. Panalo ulit naman. 1 pa lang sila. 0-1-1. Ay na. Ay, 1-1-1. 1-1-0. Okay, 1-0-1. 1-0-1. 1-0-1. Serve. Nice. Baba. 2-0-1. 2-0-1. Baba yun. Pag si Jan mag-serve, ganito yun mo. Serve. Salubungin. Nice. Ay! Out. In. Sino pinakamaraming dun eh? Dali na. Sa labas. Uy, sabi na ako Okay. pa. 3-0. 3-0. Serve. Okay. Baka ready na. Mamaya. Nabibigay lang kasi ako. Pag mababang salubungin mo lang. Ay! 4-0-2. Ay, sorry niya. 4-0. Uy, 0 tayo. Madali lang yan. Sasabihin na natin sila, Joe. Perfect defense tayo. Madali lang yan. Oh! Okay. Sure na to. Hanggang 11. 0-4-1. Hanggang 11. Wala tayong goal. Sure na to. Dapat magka-score tayo. Nanalo tayo. Ay! Michelle. 0-4-2. Piling ko parang palami ako. Gutom pala ako. Hi. Side out. Parang narong huli ka. Kaya nga. Sana eh. Ang baba. Narabawal ka naman daw. Ako. Gusto ko maranasan. Ha? Hi. Side. So, sobrang kain. 5. Gutom ako. Gutom. Ay, 4 pala no? 5. Outside. Oh! Hindi yan yung bata. Biyak ka. Practice kong serve, pupunta ka doon naman dito. Stocking tayo. Basag. Maganda. Kung ka. Maganda na ako.
Hindi, malayo pa yan. Wala ka. Ano kasi kayo, wrong court? Yun nga yung madalas ito. Pasok mo na, huwag ka na magbigay. Ay, kaya. Hindi tumama. 6. Sino nang serve? Yan. Eh, pasok. Score mo. 6. Anong score? 6-0. 6-0 Ay, to. 0 pala. 6-1. 6-1. Game. Ay, 7. utay yung itlog. Hindi yan, maniwala ka. Akala ko katalunin mo ako. Panalo pa yan. Isang panalo na daw kasi kami. Ay! O ha? Second serve. 7-0 0-2. to. Ay, 7 na. Basta mamagbaga na ako. Magsubo. Hindi talaga ako. Ha? Kaya nga kailangan practicing. 7-0-2. Okay. Wrong hole. Wrong hole. Pagkuhin natin sila, baka magkalitan. Magsisi kayo. Tuloy-tuloy na to. O ha? Nice. O. Oy, naka-1. Oh, nakawan. 11 yan. 1-7-1. Inang ako mag-serve din ah. Serious na serious. Okay. In. Sorry, win yan. 2. Happy mo din ba tumigit dito? Ano tumigit? Hindi. Ano sagot? Kasi akala, yung napaperceive mo, out pero yun sila sa line. Pero hindi ako ginagaan. Ay, sorry. Wala, sorry. Bounce pa. Bounce back. Papaluin. Second serve. Second serve. Sorry. 2-7. 2-7. Okay lang. Hindi na tayo zero. Ayun! Nakuha ko na rin. Nakuha ko. Okay. Tumisikap. Nakuha ko na rin. Hindi sad. Ano? Masyadong accomplished. Serve. Ay, ready dito sa babaw? Na? Ha? Ready dito sa babaw? Wala na dito sa loob. Sige, go lang. Okay lang. Oo. Oh, in! Uy! Line! Ano yun? Out. Kitchen. Kitchen. Side out. Dito ka. Side out. Side out. 3. 7. 7-3. O, hahabol pa to. Sure to, sure to. At tayo zero. Okay. Side. Second serve. Sure win to, sure win. Sure win. Mike. Okay. Side out. Side out. Side 3-7. natin knock-out. Nasa amin ang momentum. 3-7-0. Ay, 3-7-1 pala. Nice. Nice one. Out sa
pasok man. O, Jow! Ilan na? May two. Out. Out na pala yun. Ilan na? Ilan? 5. 7, 5. 7, 5, 2, 1. 5, 1. Serve. Okay. Out. 5. Out. Ang bilis naman natin na ano ah. Magsaside out. Mali yung turo sa akin. Dapat daw yung nakakunon. Ba't lumabas? Kasi nga masyadong ano, side. Ayan. Ay! Push lang. Kaya nga. Pero mali lang. 5, 7, Dapat yun 1. ako. Para Pinuputol na ako. Pantay kakain. Nice. Ay! Second Second serve. serve. Second serve. Yun lang oh. O, Better Jow. pag ano, sa 6 spots talaga. Pasok na to, Jow. Yun. Nice. Okay, pasok yan. Okay. Outside. Nice. On 6, 7. Ano? Sana lang. Paano ba yan? Ano na? 6 na 6, sila. 7. 7, 6, 7. 6, 7. Play. Oh, pasok. Ay, pasok. Head. Ah, labas. Huwag ka mag-ayan. Ayan. So, dapat Dito. All Ano 7. 7, 7. 7. Yung hawak mo kasi, awkward. Pag ganun. Pag ganyan, paano ba? flat lang. Hindi. 7, 7, 2. Ito lang. Tapos, Oo, pag ganun na pala. Dahil na, pinuputol na momentum natin. Oh no. 7, 7, 2. Serve. Play. Okay. Ay. Okay, side out. Side 7, 7, 1. out. Effective, effective. Effective yung ano nila. Technique. Oh, 7 serious all na. ba? 7 out. 7, all, 1. Nice. Outside yan. Ay. 8, 7, 1. Okay lang. Serve. Wala naman. Okay. Board. Second Second serve. serve. Jow. Yes. Yan ang net ko. Huwag mong palampasin. Okay. Okay, side out. Nalo na kami. Side out. Third million. Dito ko yun. Ayan. Magano. Aba, 7 na sila. 7, 8, 8, 1. 1. Sige, defense kami. Yun lang. Pareho na tayo eh. Dapat na yung defense mo. Ang Sabi kapal na- lang. Ano tuloy? Jinx. The Jinx. Ang kapal lang defense ko no. Okay. Nice. Side. Okay. 7 all. Hindi, 8. Ay, 8 all. Okay. Play. Nice. Side. Okay na kami. Okay, Dapat lock na. tayo manalo para pantay. Lock na to. Lock na, lock. Okay. Play. Nice. Nice. 10. Yes, last one. Ay, sige yan. Ay, Distraction. Nanalo na sila twice ah. kaya din eh, twice na. Once pa lang. Twice to beat. Hindi, Once pa lang kayo nanalo. yun nga. Nanalo na kami nung. Oh. Game. Pero gusto ko yun. Okay. Maganda. 2-2. Tuto Sabi ko na. lang muna. Oo. Kala ko lamang nilamang na kami.